السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما دائما ابدا حتی یرضی عنا ربنا۔ سامعین کرام، معزز ناظرین حضرات، اس وقت ہم الحاج رفیق محترم جناب عبدالمنعم صاحب رحمانی حفظہ اللہ الباری کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ عرصے دراز سے مدینہ طیبہ میں کم و بیش 30 سال سے الحمدللہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خدمت کا جذبہ ہے، تجارت کے حوالے سے آپ کا یہاں رہنا ہے فیملی کے ساتھ۔ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی نسبت سے اللہ ہم سبوں کو قبول کرے۔ اس وقت گرامی قدر رفیق محترم عالم ربانی ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ الباری تشریف فرما ہیں۔ دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہوں کہ آپ کی یہاں تشریف آوری حج کی نسبت سے مکہ شریف میں اور مکہ شریف میں مناسک کے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری بہت ہی سعادت مندی کی باعث ہے۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور حاضرین مجلس سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور متعلقین سبوں کو مدینہ پاک کی مکہ شریف کی حاضری بار بار نصیب کرے۔ کلام پاک میں کئی جگہ پر کھجور کے درختوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کھجور کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اس کے فوائد بھی بتلائے گئے ہیں۔ آپ کا معمولی مبارک کھجور کھانے کا بھی تھا۔ زمزم شریف کے ساتھ کھجور کا تناول کرنا بھی ثابت ہے۔ میں مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر یہ جو مدینہ پاک کے کھجور ہیں، اس حوالے سے ہمیں سامعین ناظرین کو کچھ علمی فائدہ عطا کرے تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی نعمائہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد سید الانام الی یوم القیامہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زندگی کے وہ لمحے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں جب ایمان والے کو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ حاضری نصیب ہو۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس نعمت کے اثرات لازماً محسوس کرتا ہے کہ جب اسے مکہ المکرمہ اور پھر کعبہ شریف میں حاضری کا موقع ملے اور مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی اور مدینہ کے سرزمین میں آنا نصیب ہو جائے۔ وہ انسان انتہائی خوش قسمت ہے کہ جس کو مدینہ طیبہ میں رہنا نصیب ہو، چاہے ہمیشہ کے لیے اور چاہے وقتی طور پر، لیکن قیام مدینہ طیبہ میں زندگی کے لمحے گزارنے، چاہے وہ عارضی ہی طور پر کیوں نہ ہو، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ کی ہر چیز انتہائی قیمتی ہے، بلکہ ایمان والوں نے تو مدینہ طیبہ کی فضاؤں پر، مدینہ طیبہ کے پھولوں پر، مدینہ طیبہ کے کانٹوں پر، مدینہ طیبہ کے ذرات پر، مدینہ طیبہ کے ہر چیز پر اپنی محبتوں کے پھول نشاور کیے اور شاعریاں کی ہیں۔ دنیا کے کسی شہر پر ایسی شاعری محبت کی نہیں ہوا کرتی ہے، نہ کبھی ممکن ہے، جیسی شاعری اہل ایمان نے مدینہ شہر پر کی ہے۔ یاد مدینہ اور تذکرہ مدینہ خود ہماری اردو ادب کی صنفوں میں سے ایک اہم ترین صنف ہے، اور ایسی شاعری کسی شہر پر نہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پر بھی نہیں۔ ایسی شاعری کھانے کعبہ پر نہیں ہوئی جیسی شاعری مدینہ طیبہ روضہ اقدس پر ہوئی ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں رہنا انتہائی خوش قسمتی کی علامت ہے، اور ساتھ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی خیالات کو محفوظ رکھے، اور ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے جس غلطی کے نتیجے میں مدینہ رہنا نعمتوں کے بجائے کسی سزا کا ذریعہ بن جائے۔ مدینہ طیبہ کی ہر چیز انتہائی قیمتی ہے۔ یہاں کی تو مٹی بھی خاک شفا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی بیماروں کو یہاں کی مٹی سے شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ رہا یہاں کی کھجوریں عظیم الشان نعمت ہے۔ قرآن کریم میں کھجوروں کا تذکرہ ہے۔
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में खजूरों का इतना ज़्यादा तज़किरा है कि जिसका अहाता करना भी मुश्किल है। हकीकत यह है कि खजूर अल्लाह की कुदरत की बेहतरीन निशानी है। सेहत के एतबार से इंतहाई मुफीद, ग़िज़ाओं के एतबार से इंतहाई फ़ायदेमंद, माशी एतबार से इंतहाई मुस्तहकम चीज़, और न जाने कितने इसके फ़ायदे हैं। हत्ता कि इसके गुठली के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। बहुत सारी बीमारियों में उसकी गुठली के पाउडर को इस्तेमाल कराया गया है। हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ में खजूरों के मुताल्लिक़ जो अजीब अजीब वाक़यात मिलते हैं, ईमान अफरोज़ और हैरत अंगेज़ होते हैं। मैंने ये वाक़या मुताद्दिद अपने बड़ों से सुना है और किसी जगह किताब में पढ़ा भी है, जिसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, कि हज़रत मौलाना रशीद गंगोही नव्वरल्लाहु बरकतहू की खिदमत में यहाँ मदीना तय्यबा से एक साहब पहुँचे हैं। उस ज़माने में चूँकि मुश्किलात का सफ़र हुआ करता था, तो यहाँ से ज़्यादा कोई लेकर नहीं गए, जो थोड़ी सी खजूरें लेकर के गए हैं। तो हज़रत गंगोही को एक खजूर उन्होंने बतौर तोहफ़ा के पेश की। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु बरकतहू सोचने लगे इस एक खजूर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत गौर करने के बाद फिर तरकीब ये जहन में आई कि एक बहुत बड़ा ड्रम पानी मंगवाया और उसमें पानी से भर दिया और वह खजूर उस पानी ड्रम के अंदर डाल दी। अब वो जो खजूर उसमें रही, एक आध दिन तक खजूर उसी में रही। ज़ाहिर है खजूर की मिठास उस ड्रम में ज़रूर आई होगी, मगर वो महसूस करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि एक खजूर से पूरा एक ड्रम क्या मीठा हुआ होगा। उसके बाद पूरे कस्बे गंगो और अपने तमाम मुताल्लिक़ीन को उस ड्रम में से थोड़ा थोड़ा पानी नोश कराया गया। हज़ारों इंसानों ने इस पानी को नोश किया। उसके बाद वो जो खजूर की गुठली निकली, वो खजूर की गुठली निकाल करके उसको पीसा गया। पीसने के बाद फिर उसका पाउडर बनाया, फिर 2-4 किलो के बकदर सुरमा बनाया और वो पाउडर जो है वो सुरमे में मिलाया और वो छोटी छोटी शीशों में भरा और हज़ारों इंसानों को वो सुरमा पहुँचाया गया। और इस तरह से गोया मदीना तय्यबा की एक एक चीज़ की अज़मत का अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे यहाँ की एक एक चीज़ को आंखों से लगाया। और हकीकत भी यही है, जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबी के मुक़द्दस शहर के साथ हो, वो चीज़ इंतहाई कीमती है। यहाँ की सांसों, यहाँ की फ़िज़ाओं में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सांसें मौजूद, यहाँ की ज़मीन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक आंसू मौजूद, यहाँ की सरजमीन में हम इस वक्त ओहद पहाड़ के दामन में हैं और ओहद पहाड़ के दामन में ये तिजारती जगह है जहाँ खजूरों का बाग है। इस खजूरों के बाग में हमने खजूरें भी खाईं और खजूरों के दरख्तों को भी देखा। बल्कि मैंने खजूर के दरख्त के मुतालिक एक तहकीक बहुत अरसे से मैं जानना चाहता था, आज वो तहकीक मुकम्मल हो गई। वो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खजूर के दरख्त की चर्बी पेश की गई थी और आपने वो तनावुल फरमाई। तो मैं जानना ये चाहता था कि खजूर की चर्बी कैसी होती है। चनाचे हमारे भाई अब्दुल मुनीम साहब ने बताया कि खजूर के दरख्त की जड़ के अंदर खोखलापन होता है, उस खोखले के अंदर, उस खोखलेपन के अंदर एक चर्बी होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नारियल के अंदर से चर्बी निकलती वही। और ये हदीस में इसका तज़किरा आता है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खजूर की चर्बी पेश की गई, उस वक्त आपने फरमाया था कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसकी मिसाल ईमान वाले की मिसाल है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। उस हदीस में खजूर की चर्बी का तज़किरा है। तो आज वो खजूर की चर्बी समझने का मुझे मौका मिला। ओहद पहाड़ के दामन में हम हैं, ये सामने ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है। ओहद पहाड़ के वो गार भी नज़र आ रहा है जिस गार में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था जब उस ज़माने के दुश्मन आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ ओहद पहाड़ के दामन में खजूरों के बाग में अब्दुल मुनीम साहब की मैयत में हम यहाँ बैठे। अल्लाह ताला शानहू मदीने के बरक़ात अता फरमाएँ, यहाँ का रहना इनके लिए बरकतों का ज़रिया बने और हमको भी यहाँ रहने का सलीका नसीब हो और यहाँ से वो नेमत, ईमान वाली नेमत, इत्तिबा रसूल वाली नेमत और अल्लाह के नबी का ख़ास ताल्लुक़ वाली नेमत लेकर के हम जाएँ इस तरह से कि वो दुनिया और आखिरत में हम सब के लिए रहमतों का, बरकतों का और कामयाबियों का ज़रिया बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों पर माली और जिस्मानी इस्तिताअत के एतबार से हज फ़र्ज़, लेकिन बहुत सारे लोग इस अहम तरीन फरीज़े से गाफिल हैं, एहसास हैं। मुझे भी एहसास है और हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने भी एक मरतबा उसका तज़किरा किया और बाज़ अहबाब ने भी मुझसे भी इसका तज़किरा किया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन लोगों पर हज बैतुल्लाह शरीफ फ़र्ज़ है, मेहरबानी करके ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ये फरीज़े खुदाबंदी है, इसके लिए आप कोशिश ज़रूर कर लें। मक्का शरीफ, मदीने पाक ज़रूर आने की कोशिश कर लें। जिन जिन पर हज बैतुल्लाह शरीफ फ़र्ज़ है
اور اب تک وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا ان کی ٹھٹی پکڑ کر کم سے کم ایک مرتبہ اس فریضے کو آپ انجام دی، اس لیے کہ حدیث میں استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ شریف نہ کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ میں رفیق محترم عالم ربانی مفتی شہیر حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے عرض کرنا چاہوں کہ حج کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حج کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تفصیلی وقت ہو اور تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لازمی حق ہے ایمان والوں پر کہ وہ اس کے گھر کی حاضری کے لیے حج کریں، یعنی ارادہ کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں آ سکتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران جو گناہ ہو سکتے ہیں، رفث اور فسق، ان سے بچا رہا، وہ حج کر کے واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے زندہ واپس آیا، جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کر کے آیا۔ لیکن جس انسان پر حج فرض ہو چکا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، اس کے لیے نہایت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے جس پر حج فرض تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، وہ لاکھوں روپے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے رہیں گے، شادیوں پر، فنکشنوں میں، اور خدا نخواستہ جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماریوں پر لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نہ ان کا ارادہ ہے، اس فریضے کے ادا نہ کرنے پر ان کو کوئی افسوس بھی نہیں، اور بے شمار لوگ اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اور جب حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور حج وہ ادا نہیں کریں گے تو لازماً آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کو ایسے معاف کرنے کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن ضابطے کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ اللہ کے ہاں مواخذے والا ہوگا۔ اسی لیے لازم ہے کہ جس انسان پر حج فرض ہو گیا وہ خود حج ادا کرے، اور اگر وہ عمر اسٹیج پر آ گیا کہ وہ حج ادا نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ مجھ پر حج فرض تھا، وہ میں ادا کر نہ سکا، میرا حج بدل ضرور کرا دینا۔ اور اگر کسی نے وصیت کر دی، اس کے وارثوں کو وہ وراثت تقسیم کرنے کا حق ہی نہیں ہے تب تک جب تک کہ حج کا فریضہ ادا نہ کر لیں، اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو رقم چاہیے وہ رقم الگ کرنی ہوگی، اس کے بعد بھی باقی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر کسی انسان پر حج فرض تھا، اس نے خود بھی نہیں کیا، اس نے وصیت بھی نہیں کی، تو اس کی اولاد پر کم سے کم لازم ہے کہ اپنے باپ کو پکڑ سے بچانے کے لیے وہ جو طرح طرح کے رسموں پر لاکھوں روپے آپ اڑا دیتے ہیں، وہ جو رسموں پر اور وہ جو دن مناتے ہیں، کہیں چوتھا اور کہیں چہلم، کہیں 15واں، اور اس میں دعوتیں اڑاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے باپ اور ماں پر جو حج فرض ادا ہوا، لازم ہوا ہے، وہ فرض ادا کریں تاکہ ہمارے والدین وہاں کی اس پکڑ سے بچ جائیں۔ کتنے شوہر وہ ہیں جن کی بیویوں پر حج فرض ہیں، ان کے کیا ہی نہیں، کتنے شوہر وہ ہیں جن پر حج فرض ہے، بیویوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حج فرض ہو چکا ہو اور آدمی ادا نہ کرے تو انتہائی خطرناک چیز ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایمان والا ویسے کتنا ہے کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کو تو اللہ کے گھر میں حاضر ہونے اور مدینہ طیبہ میں حاضری کا ایمانی شوق ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو اس کا اپنی ایمان کے متعلق بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان اصل حالت میں ہے ہی بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو اس بات کو جن جن تک پہنچے ان کو سوچنے اور فکر کرنے اور ان کے لیے اس کو لمحہ فکریہ بنائیں، اور یہ سوال یا نشان ان کے سامنے آ جائے اور فریضے کو ادا کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رفیق محترم سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر حج بیت اللہ شریف فرض نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، میری ایک درخواست ہے، کم سے کم عمرہ کی نیت سے وہ مکہ شریف ضرور آئے، وہ مدینہ پاک کی زیارت ضرور کرے۔ اگر اس پر حج بیت اللہ شریف شرع کے قانون کے مطابق فرض نہیں ہے، مگر کم سے کم زندگی میں ایک بار عمرہ کے لیے ضرور آئے، مکہ شریف میں کچھ دن گزارے۔ طواف کہاں مل سکتا ہے مکہ شریف کے علاوہ؟ عمرہ کہاں مل سکتا ہے مکہ شریف کے علاوہ؟ حدیث میں آیا ہے کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں، اور وہ بھی حرم کی نیکیاں ہیں۔ 700 کو آپ 1 لاکھ سے ضرب دیں،
7 करोड़ नेकियां एक कदम पर नेकियां मिल जाती हैं। अगर आप पर हज फर्ज नहीं है, मुताबिक शरा अपने उलमाए किराम से पूछ लें, कम से कम इस चीज़ का इरादा ज़रूर कर लें कि उम्रा ज़रूर कर लें, मदीने पाक में कुछ अय्याम गुजारें, 8 दिनों की मोहलत घर से लेकर आए, 40 नमाजें पढ़ें, उस पर भी बशारत है। तो मैं रफ़ीक़ मोहतरम से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हज बैतुल्लाह शरीफ किसी पर फ़र्ज़ नहीं है तो कम से कम हम में से हर कोई उम्रा की नीयत और उसका इरादा ज़रूर कर ले। मक्का शरीफ में भी कुछ दिन गुजारे, मदीने पाक में भी कुछ दिन गुजारे। मैं मुफ्ती साहब से अर्ज़ करना चाहूँ, इस हवाले से कुछ और रोशनी आप हमें अता फरमाएं। दुनिया में इंसान हज़ारों ज़रूरियात पर अपनी रकमें खर्च करते हैं और अपना वक्त खर्च करते हैं। ये ज़रूरियात दुनियावी भी होती हैं और दीनी भी होती हैं, लेकिन 2 आमाल ऐसे हैं कि उन पर जो माल खर्च होता है, अल्लाह का और अल्लाह के नबी का वादा है कि अल्लाह ताला वो वापस कर देते हैं। एक है ज़कात और एक है हज। सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई इंसान हज के लिए निकले तो जो कुछ उसको खर्च हुआ होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वो फ़ौरन वापस कर देता हूँ। वमा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो तुम खैर के रास्ते में खर्च करोगे वो वापस तुमको मिलेगा। ये जो अभी अर्ज़ किया गया कि जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ नहीं है वो कम से कम उम्र के लिए हरमैन का सफ़र ज़रूर करें। मैं तायीद करते हुए कहना चाहूँगा कि जिस आदमी के पास वसाइल नहीं है, हज फ़र्ज़ नहीं, उम्रा करने के भी वसाइल नहीं, आप कर्ज़ा लेकर के उम्रा करने के लिए आ जाएं, और जब वापस आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, चंद महीनों के अंदर वो रकम आपको वापस पहुँच जाएगी। ये ज़ाब्ता है अल्लाह जल्ल शानो की मशीयत का, उमूमी ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह ताला शानो का मामूल ये है कि मख्तकरल हाज, मकान बनाने की वजह से आदमी गरीब हो जाएगा, बीमारी की वजह से आदमी को गुर्बत आएगी, शादियों पर रकमें खर्च हो गई, गुर्बत आएगी, लेकिन हज के बिना पर आदमी गुर्बत का शिकार नहीं होगा। इसी तरह से उम्र पर खर्च करने की वजह से इंसान गुर्बत का शिकार नहीं होगा। जितना खर्चा होगा अल्लाह ताला शानहू किसी न किसी ज़रिए से वो वापस अता कर देते हैं। इसलिए हज की सआदत नसीब हो जाए तो बहुत गनीमत, और अगर नहीं तो कम से कम उम्रे की कोशिश ज़रूर करें। और जब आप उम्रा करेंगे तो आपको आते ही सबसे पहला एहसास क्या होगा? अफसोस आज तक मैं क्यों नहीं आया, अफसोस आज तक मैंने ये कोताहियाँ क्यों की। हर ईमान वाला उमूमन यही आकर कहता है, या अल्लाह मैं आज तक कहाँ था। चुनांचे इस साल हमारे साथ जो हज में बुजुर्ग थे वो कहते हैं, वो बार बार रोते हुए कहते थे, खुदा मैं आज तक कहाँ था। मैं हमेशा वो कहते हैं मैं दुनिया भर में मैंने सफ़र की है, मैंने बिजनेस में लाखों रुपए कमाए भी और ख़र्च भी किए। वो उनका कहना यह था कि मैंने करोड़ों रुपए दुनिया भर के सफ़रों में खर्च किए, मगर आज तक मैं यहाँ क्यों नहीं आया, मैं क्यों आज तक महरूम रहा। अब वो ज़्यादातर इसी पर रोते थे कि आज तक मैं क्यों नहीं आ सका। तो मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा हाजिर होने पर इंसान के ईमानी जज्बात का इजहार इसी तरह से होता है कि इंसान सोचता है आज तक मैं क्यों नहीं आया। इसलिए कोशिश करना चाहिए हर ईमान वाला यहाँ ज़रूर हाजिर हो। अल्लाह के घर की हाज़िरी, इन आँखों से काबा नज़र आ जाए, ये हाथ काबा शरीफ को छू जाए, ज़ुबान पर लब्बैक आ जाए, ये पाँव उस मताफ़ में चलने लगें जिस मताफ़ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बजाज खुद और उनसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लेकर आज तक करोड़ों ईमान वाले सहाबा, ताबईन, तबे ताबीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन जिस मताफ़ में तवाफ़ करते रहे हैं उसी मताफ़ पर चलने का इस ईमान वाले को मौका मिले, और फिर मदीना तैयबा खुद रोज़े अक़दस पर खड़े होकर के सलाम पेश करने की सआदत मिल जाए। इससे बड़ी ईमानी खुशनसीबी और क्या होगी। लिहाजा जिन तक ये बात पहुँचे ज़रूर इरादा करें हरमैन की हाज़िरी का, और उसमें इंशाअल्लाह आपकी ईमान को भी जला मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी और बहुत कुछ नेमतें लेकर आप वापस जाएंगे। अल्लाह जल्ल शान अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाहुल बारी का बहुत बहुत शुक्रिया। दाईं तरफ हमारे गिरामी कदर रफ़ीक़ मोहतरम सैयद रिज़वान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी कई साल से मदीना तैयबा में माशाअल्लाह रह रहे हैं। और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई रफ़ीक़ मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल मुनइम रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, जो कमो बेश 30 साल से मदीना तैयबा की सरज़मीन में रह रहे हैं काम के हवाले से, इन सबों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।